Tasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Pradati Swadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanitam Tam Sajivam Saradvaitam Saradhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Ravita Shri Vishananvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinamanu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhasute Pranamani Harite Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nityanandaham Nami Sarvananda Karam Harinama Pradam Deva Avadhuta Siromanim Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahudito Gaudadaye Pushpavanto Chakra Sandhotumonidau Rukam Karoti Vacharam Pangum Gangayate Girim Yatparamaham Vande Shri Guru Ninatarinam Pramanam Brahmadavam Shri Chaitanya Ishwaram Om Swastiastu. Om Swastiastu. So you know what today is, right? Semuanya tahu hari ini adalah hari apa? Today is the appearance day of a very, very special feature of the Supreme Personality of Godhead. Jadi hari ini adalah hari kemunculan dari bentuk yang sangat spesial dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Sri Nityananda Prabhu Ki. He appeared in year 1474 in Ekachakra, West Bengal. Beliau muncul pada tahun 1475 di Eka Chakra, Bengal Barat. So this is 12 years before Chaitanya Mahaprabhu appeared. Jadi beliau muncul 12 tahun sebelum kemunculan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. So he was 12 years older in this lila, 12 years older than Chaitanya Mahaprabhu. Jadi beliau 12 tahun lebih tua dibandingkan Sri Chaitanya Mahaprabhu pada lila tersebut. Now, as he was growing up as a young boy, he used to act out various pastimes of Krishna. Jadi dan beliau ketika mulai tumbuh dewasa dalam masa kanak-kanak, beliau sering memainkan berbagai lila kegiatan rohani dari Sri Krishna. He used to act out Krishna's Vrindavan pastimes with his cowherd boys and the gopis, as well as the pastimes of other avatars such as Lord Ramachandra, Lord Nrsimha, etc. Jadi beliau sering memainkan bersama kawan-kawannya lila-lila rohani Sri Krishna, begitu pula lila rohani dari avatar-avatar lainnya seperti Sri Ramachandra. And he acted them out so well, so accurately, and with so much feeling that everyone was struck with wonder. How could he know these stories? Dan beliau memainkan peran itu dengan begitu sempurnanya sehingga semuanya merasa terkesima dan takjub bagaimana mungkin beliau bisa memerankannya dengan begitu baik. They would think that he's just a young boy and nobody's telling him these things. How does he know? And with so much detail, that he's acting out with so much feeling. Jadi dia hanyalah seorang anak kecil dan tidak ada seorang pun yang mengatakan atau menceritakan nilai ini kepadanya. Bagaimana mungkin dia bisa berakting dengan begitu sempurna, dengan begitu menjiwai. Specifically one time when he was acting out the pastime of when Akrura took Krishna and Balaram to Mathura, he played the part of the gopis and he was crying and crying and crying in ecstasy, and everyone was just shocked. Khususnya ketika Sri Nityananda Prabhu berakting menjadi para gopi, di mana lila tersebut adalah ketika Akrura membawa Krishna dan Balaram ke Mathura, dan Nityananda Prabhu ketika dia berakting menjadi seorang gopi benar-benar menunjukkan kesedihan dan menangis dengan sangat dalam. When they asked him, Nitai,
how do you know all of these pastimes? How is it that you're able to act them out so well? Dan ketika mereka menanyakan, "Oh Nitai, bagaimana mungkin engkau mengetahui semua ini dengan begitu tepat?" When he was asked in this way, his response was, well, these are my eternal pastimes and I am displaying them for you. Dan ketika ditanyakan seperti itu, Nitai menjawab, "Oh, ya karena ini adalah kegiatan saya dan saya menunjukkan semua ini kepada Anda." So when he was just about 13 years old, almost 13 years old, a very great sannyasi traveling mendicant came to the house of Nitai. Dan ketika beliau berusia 13 tahun, seorang sannyasi datang mengunjungi rumah dari Sri Nitai. His father's name, Lord Nityananda's father's name was Hadai Pandit. Jadi ayah dari Sri Nityananda Ram Prabhu bernama Hadai Pandit. So Hadai Pandit had this sannyasi over at his house as a guest. Dan Hadai Pandit menerima sannyasi ini sebagai tamu di rumahnya. So Hadai Pandit told the sannyasi, please take anything you want. I'm ready to offer you anything. Oh, Hadai Pandit pada saat itu berkata kepada sannyasi itu, "Mohon ambillah apapun yang kau inginkan. Hamba ingin mempersembahkan apapun itu yang kau inginkan." So he kind of regretted it later. Dan belakangan Hadai Pandit menyesali pemberiannya itu. Because the sannyasi told him, well, actually my personal needs are very minimal. I don't need much. But one thing I do need is your son. Dan pada saat itu sannyasi itu menjawab, "Oh, kebutuhan saya sebenarnya tidak banyak, tapi ada satu yang saya inginkan, yang saya butuhkan adalah putra Anda. I need someone to accompany me on all my travels throughout the different holy places within Bharatvarsha, and your son is the perfect candidate." Jadi saya membutuhkan seseorang untuk membantu saya dalam perjalanan pengajaran di Bharatvarsha, dan putra Anda adalah kandidat yang terbaik. So Hadai Pandit, he hesitatingly agreed. He let Nitai go with the sannyasi. Dan pada saat itu Hadai Pandit sedikit enggan untuk memberikannya, tapi dia setelah berjanji sehingga dia harus menepatinya. So Lord Nityananda and this traveling sannyasi mendicant traveled all over India throughout the different holy places for about 20 years. Dan Sri Nityananda Ram Prabhu bersama dengan sannyasi ini berkeliling di seluruh India selama kurang lebih 20 tahun. Now, as he traveled in this way, he would get so much ecstasy by visiting the different holy places that he started to behave like a madman, so to speak. Jadi karena mengunjungi berbagai tempat yang suci, beliau begitu kusuk dalam kegiatan tersebut sehingga beliau bertindak seperti halnya seorang yang gila yang tidak waras. So it's called avadhut. Dan beliau dikenal sebagai seorang awaduta. So when someone is an avadhut, that means you can tell when you see an avadhut. You can really tell when you see an avadhut. Jadi ketika seorang adalah disebut sebagai awaduta, kita bisa melihat dengan pasti seperti apa awaduta itu. Actually, my dad is an avadhut. Jadi salah satunya ayah Prabu Hendrawan adalah seorang awaduta. My father is an avadhut. Sometimes they call him Bhakta Avadhut because his name is Bhakta Avatar Das. So Namanya adalah Bhakta Avatar Das, tapi orang-orang sering memanggilnya Bhakta Awaduta. So I know a bit about how avadhuts are. Jadi Prabunya kurang lebih tahulah seperti apa seorang awaduta itu. An avadhut doesn't care about anything. Jadi Anything seorang material. awadut itu tidak benar-benar mempedulikan apapun hal-hal material itu. He doesn't care about how he looks, how he dresses. Just like, for example, my father, we say that he can show up at any place, at any time, wearing anything. Jadi seperti halnya awaduta itu tidak peduli akan apapun. Seperti halnya ayahanda beliau, ayahandanya itu bisa muncul kapanpun, dimanapun dengan pakaian apapun. He's always so much in ecstasy, and he's always dancing, and he does Harinam Sankirtan every single day. Jadi dia sangat berbahagia dan senantiasa menari dalam kebahagiaan, khususnya dalam kegiatan Harinam Sankirtan. So in the course of his ecstasy, he doesn't really care about how he looks, how he dresses, and social customs and all these kinds of things. He doesn't care about where he's going to sleep tonight or any such thing. Jadi oleh karena kebahagiaannya yang benar-benar luar biasa itu, dia tidak peduli di mana dia berada ataupun
kapan dia harus pulang dan di mana dia akan tidur malam itu. Dia tidak akan mempedulikan hal tersebut. Such is the behavior of an avatut. Jadi itu adalah kurang lebih tingkah laku dari seorang awadut. So Sri Nityananda Prabhu is the original avatut. Dan Sri Nityananda Prabhu adalah awaduta yang asli, yang sebenarnya. He started feeling so much ecstasy from his visits to these places that he just really didn't care about anything, and his behavior became more and more unexplainable. Jadi beliau benar-benar mulai menunjukkan sikap-sikap yang sangat mulia dan tidak mampu untuk dijelaskan dengan kata-kata apa yang dilakukan oleh beliau. It is said that sometimes he would even wear his kopins on his head. Disebutkan bahkan beliau kadang-kadang mengenakan kopinnya di kepalanya. So this was very astonishing for people. Jadi ini cukup mencengangkan bagi orang-orang untuk melihat. So in this way Nityananda Prabhu traveled around and then he reached Vrindavan at one point. Dan dengan cara demikian Sri Nityananda Prabhu berkeliling dan pada suatu ketika beliau sampai di Vrindavan Dham. And when he reached Vrindavan, his ecstasy multiplied 1,000-fold. Dan ketika beliau sampai di Vrindavan, rasa bahagia yang beliau rasakan menjadi berlipat ganda 1000 kali. Even we can feel that also when we travel to different places, different holy places in different parts of the world. Even when we go to Vrindavan, even after traveling to different holy places, we feel more ecstasy than in the previous holy place. Begitu pula kita mungkin pernah merasakannya ketika kita berkeliling ke tempat-tempat suci, kita merasa menjadi lebih bahagia. Dan khususnya ketika kita sampai di Vrindavan, tempat suci yang sangat mulia, kebahagiaan itu berlipat ganda dan benar-benar luar biasa. Because Sri Vrindavan Dham is the original holy place. Karena Sri Vrindavan Dham adalah tempat suci yang merupakan asal dari semua tempat suci. All other holy places exist because of Sri Vrindavan Dham. Semua tempat suci tersebut ada karena ada tempat yang dikenal sebagai Sri Vrindavan Dham, berasal dari Sri Vrindavan Dham. So if you read the Mathura Mahatmya by Srila Rupa Goswami, you'll see some very nice explanations there regarding Vrindavan, the glories of Vrindavan, the greatness of Vrindavan compared to other places. Ketika kita mendengar dari Mathura Mahatmya yang ditulis oleh Srila Rupa Goswami, di sana kita akan menemukan adanya keagungan dari Sri Vrindavan Dham yang tidak ditemukan pada tempat suci lainnya. Yesterday was the appearance day of Varahadev. Jadi kemarin adalah kemunculan dari Sri Varahadeva. Many of these things were spoken by Varahadev himself to Bhumi Devi after he killed Hiranyaksha. Banyak dari uraian-uraian itu, uraian keagungan Sri Vrindavan Dham disampaikan oleh Sri Varahadeva sendiri kepada Bhumi Devi setelah membunuh Hiranyaksa. After he killed Hiranyaksha, he went to Mathura, he rested there. That place is called Vishramghat, and he spoke the Adi Varaha Purana to Bhumi Devi. Jadi setelah Hiranyaksa terbunuh oleh Varahadeva, Varahadeva kemudian pergi ke Vishramghat di Mathura, dan di sanalah Varahadeva bersabda kepada Bhumi Devi sebuah Purana yang dikenal sebagai Adi Varaha Purana. So the Adi Varaha Purana contains so much glorification of Sri Vrindavan Dham, and if you're interested, please read the Mathura Mahatmya by Srila Rupa Goswami. It is compiled there. Jadi dalam Adi Varaha Purana itu ada begitu banyak keagungan dari Sri Vrindavan Dham, dan ketika seorang tertarik untuk mempelajarinya, seseorang cukup membaca buku Mathura Mahatmya dari Srila Rupa Goswami yang telah merangkum isi dari buku Adi Varaha Purana itu. So as I had mentioned before, unsurprisingly, Nityananda Prabhu's ecstasy increased 1,000-fold when he entered Vrindavan. Dan tidak mengejutkan lagi, kebahagiaan yang dirasakan Sri Nityananda Prabhu menjadi berlipat ganda 1000 kali ketika beliau sampai di Sri Vrindavan Dham. He stayed there for a while, and while he was there, one day he had a vision of Chaitanya Mahaprabhu. Dan beliau tinggal di sana untuk beberapa waktu, dan pada saat beliau berada di sana, beliau melihat dalam bayangannya, dalam pikirannya, adanya kemunculan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. So obviously he understood who this was, and he was very, very happy and blissful to have this vision. And after that, he set forth for Nadia, for Navadvip Dham. Tentu saja beliau mengetahui siapa itu sebenarnya yang muncul dari dalam bayangan itu, dan ketika itu beliau kemudian memutuskan untuk kembali ke Nadia, ke Navadvip. So he traveled from Vrindavan to Navadvip. He finally reached there. Back then there were no
airplanes, and of course Nityananda Prabhu is the Supreme Personality of Godhead, but he's displaying his pastimes as a human being, as a devotee, so he did not, just fly over there, like he could have. Jadi tentu saja pada zaman itu belum ada pesawat terbang dan beliau memerankan sebagai seorang penyembah. Tentu saja beliau mungkin bisa terbang langsung ke Nawadwip, tapi beliau memainkan peran sebagai seorang manusia, jadi beliau jalan aja ke sana cukup. Actually, he's everywhere. Actually, he is the source of even Mahavishnu. Dan tentu saja beliau sebenarnya ada di mana-mana, dan beliau adalah sumber dari Mahavishnu. You see, Krishna's first expansion is Balaram, and Balaram expands, Mula Sankarshan expands as the three Vishnu Murtis, the three Purusha avatars. Jadi kita mengetahui bagaimana Krishna pertama kali mengekspansi dirinya sebagai Balaram, dan Balaram kemudian menjadi Mula Sankarsan, dan dari Mula Sankarsan itu muncul tiga Purusha avatar yang adalah tiga Wisnu tersebut. So, Karandakshay Vishnu is the first Mahavishnu. Karandakshay Vishnu adalah Mahavishnu yang pertama. So from him, from his pores emanate innumerable universes. And then he goes into each universe as Garbhodakshaya Vishnu. Jadi dari pori-pori kulitnya muncul jutaan tak terhingga alam semesta, dan kemudian beliau masuk ke setiap alam semesta itu. Within each universe, Garbhodakshaya Vishnu fills up half the universe with his perspiration, lays down there. Lord Brahma comes from his navel through a lotus flower, and then Brahma creates everything within the universe. And then once that's done, he again expands himself and goes into every single living creature, living entity as Paramatma, that is Kshirodakshaya Vishnu. Jadi dari Wisnu yang ada dalam setiap alam semesta itu beliau akan kemudian berbaring, dan dari pusarnya kemudian muncul Dewa Brahma, dan dari Dewa Brahma muncullah berbagai makhluk hidup, dan beliau kemudian masuk ke setiap makhluk hidup sebagai Kshirodakshaya Vishnu. So Lord Nityananda Prabhu is the source of these Vishnus. He could have just appeared there straight away. He's actually already present. He's present everywhere, within every atom. Dan tentu saja beliau, Nityananda Prabhu adalah sumber dari semua Wisnu itu. Dan beliau tentu saja, karena merupakan sumber dari semua Wisnu itu, ada di mana-mana. Beliau bisa muncul di mana-mana. But he instead played the part of a human being and just made his way there gradually, slowly, like everyone else. Namun sebaliknya, beliau memainkan peran sebagai seorang manusia, sehingga beliau berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk sampai ke Nawadwip tersebut. So finally he reached Navadvip Dham. Dan pada akhirnya beliau sampai pada Nawadvip Dham. And he was united with Chaitanya Mahaprabhu. Dan beliau mampu bersama kembali untuk bertemu kembali dengan si Chaitanya Mahaprabhu. He finally found his brother Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan akhirnya beliau bertemu kembali dengan saudaranya si Chaitanya Mahaprabhu. Now, when these two brothers met for the first time, the scene was ecstatic. Ketika kedua saudara itu bertemu pada pertama kalinya, hal yang terjadi di sana benar-benar menakjubkan. Both of them were so overwhelmed with love and affection for one another, and they embraced each other very tightly, and tears poured from their eyes like torrents of rain. Jadi mereka berdua benar-benar kusuk, benar-benar sangat tersentuh satu sama lain dalam pertemuan tersebut. Mereka berpelukan dan air mata keluar dengan sangat derasnya dari mata kedua beliau. After this incident, since Lord Nityananda Prabhu is the Adi Guru, or the original spiritual master of everyone, Chaitanya Mahaprabhu wanted to offer him a Vyasa Puja. Jadi setelah kejadian tersebut, pertemuan itu, oleh karena Sri Nityananda Prabhu adalah adik guru yang sejati dari semuanya, Sri Chaitanya Mahaprabhu ingin menyelenggarakan Vyasa Puja untuk Sri Nityananda Prabhu. So everything was quickly arranged, all the paraphernalia came, and Chaitanya Mahaprabhu was getting ready to worship Nityananda Prabhu as the Adi Guru, the original spiritual master of all devotees. Jadi semuanya telah disiapkan sedemikian rupa, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu siap untuk menyelenggarakan Vyasa Puja kepada Sri Nityananda Prabhu. But Nityananda Prabhu Shri Gaur Nitai ki, Shri Jagannath Baldev Subhadra Mai ki. But Nityananda Prabhu refused. He refused and grabbed all of the worship paraphernalia, all of the arti paraphernalia and everything. He grabbed all of it and he directed it towards Chaitanya Mahaprabhu and worshipped him instead.
Namun Sri Nityananda Ram Prabhu menolaknya dan beliau mau menarik semua alat arati itu dan mengambilnya dan mempersembahkannya kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. So there was always that kind of competition between them, who was going to serve the other. Jadi senantiasa ada suatu kompetisi di antara dua bersaudara itu, siapa yang akan melayani satu sama lain. Many times in material brotherly brother and sister or brother and brother relationships, you'll find just the opposite. Seringkali kita menemukan dalam persaudaraan kakak adik dalam dunia material itu yang terjadi adalah kebalikannya, tidak mau melayani satu sama lain. There's a selfish competition. Ada kompetisi untuk saling saling selfish, saling mementingkan diri sendiri. But Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu were not like that. Namun Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Nityananda Prabhu tidaklah seperti itu. Because their relationship is completely spiritual. Karena hubungan yang dimiliki oleh mereka sepenuhnya rohani. Completely free from any type of material contamination, any type of envy, hatred, lusty desires to enjoy, for oneself and so on. Karena mereka sepenuhnya bebas dari keinginan untuk menikmati, keinginan untuk benar-benar mementingkan dirinya sendiri dan keinginan untuk saling iri hati satu sama lain. So they set the example how we should behave with other Vaishnavas. Jadi mereka memberikan contoh teladan bagaimana kita hendaknya berperilaku kepada penyembah lainnya. So from that point on, after they had first got together, in fact, when they first met, by this time, Lord Nityananda Prabhu was 32 years old. Dan setelah keadaan itu, ketika mereka bertemu itu, umur Sri Nityananda Prabhu telah berusia 32 tahun. And Chaitanya Mahaprabhu was age 20. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu pada saat itu baru berumur 20 tahun. They say that this happened in year 1506. Dan ini terjadi ketika tahun 1506. So at one point, Chaitanya Mahaprabhu, because he started the Sankirtan mission, he inaugurated it, he had Nityananda Prabhu and Haridas Thakur go from door to door distributing the holy name. Dan karena Sri Chaitanya Mahaprabhu yang telah mempropagandakan gerakan nama suci, pengucapan nama suci ini dari satu tempat ke tempat lain, beliau meminta kepada Nityananda Ram Prabhu dan Haridas Thakur untuk melakukannya. So Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, the Namacharya, they both used to go out on Harinam Sankirtan every single day. Jadi Nityananda Ram Prabhu dan Haridas Thakur, mereka senantiasa pergi untuk melakukan Harinam setiap hari. So this is actually a very exemplary thing. Sri Nityananda Prabhu himself did it. And I'm very happy to see that here in Bali also devotees are going out on Harinam Sankirtan every single day. Haribo! Jadi ini telah dilakukan, dimulai oleh Sri Nityananda Ram Prabhu. Bagaimana beliau senantiasa melakukan Harinam tersebut setiap hari. Dan kita juga sangat berbahagia karena di Bali ini juga ada penyembah yang berusaha untuk melakukannya setiap hari, khususnya di Denpasar ini. This is a very important thing because Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, they want to deliver the fallen souls of Kali Yuga. Jadi ini adalah hal yang sangat penting karena Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Nityananda Ram Prabhu ingin untuk menyelamatkan orang-orang pada zaman Kali Yuga. Now, if we at all consider ourselves or claim to be their followers in their line, in their sampradaya, which we are, kalau kita ingin untuk mengatakan diri sebagai pengikut dari Sri Chaitanya Mahaprabhu ataupun berada dalam sampradaya, dalam garis perguruan mereka, then we should follow in their footsteps just like them as much as possible, as far as possible. Oleh karena itu kita hendaknya mengikuti perintahnya dan contoh yang diberikan oleh mereka sebisa mungkin. So it's good that Harinam Sankirtan is going on every day here in different places. In New York City, they're doing 6 hours every single day in one place. Jadi sangat baik Harinam telah berlangsung di sini setiap hari dalam pelaksanaan dari Harinam itu di New York. Mereka melakukannya setiap hari dalam waktu 6 jam sehari. So my good friend Ram Rai Prabhu, he started that about 8 years ago and it's still going on strong. Dan kawan beliau yang bernama Ram Raya Prabhu memulai hal itu dan sampai saat ini masih berlangsung dengan sangat bersemangat.
There are also various traveling Harinam Sankirtan parties which go out every day in different parts of the world. Juga ada berbagai kelompok Harinam yang setiap hari keluar untuk menyebarkan nama suci. In Srila Prabhupada's time, apparently the devotees would go out also every single day on Harinam Sankirtan. Jadi pada zaman Srila Prabhupada tentu saja semua penyembah juga melakukan itu untuk pergi setiap harinya melakukan Harinam Sankirtan. Now in Sri Vrindavan Dham, where I live, we have 24-hour Harinam Sankirtan. Dan di Sri Vrindavan Dham, di tempat di mana beliau bertinggal di sana dilakukan Harinam Sankirtan selama 24 jam tanpa henti sama sekali. It never stops. In fact, it hasn't stopped for 32 years. Dan itu benar-benar tidak pernah berhenti selama 32 tahun telah berlangsung. Imagine a kirtan that hasn't stopped for 32 years. Bisa kita bayangkan bagaimana kirtan yang tidak pernah berhenti selama 32 tahun. So, in most parts of the world, the devotees have to go out to the people. Jadi di berbagai tempat para umumnya penyembah pergi keluar. We usually have to go out with books and the holy name and prasad and different things to different places, so that the people can benefit. Biasanya mereka pergi keluar dengan membawa buku juga, membawa prasadam untuk memberikan manfaat yang berlipat ganda kepada orang-orang di tempat tersebut. Jadi sedikit pengumuman kepada penyembah yang memiliki mobil Fortuner DK1862EO. Sekali lagi mobil Fortuner DK1862EO mohon dipindahkan karena ada yang mau keluar. But at ISKCON Vrindavan, you don't have to go out anywhere because everyone comes to you. Namun di ISKCON Vrindavan kita tidak perlu keluar ke berbagai tempat karena mereka yang datang ke temple di Vrindavan itu. Therefore, it's called Srila Prabhupada's Lazy Intelligent Preaching Program. Oleh karena itu dikenal sebagai preaching atau pengajaran yang cerdas tapi malas. Instead of having to go out here and there, we just set up in the temple. Most places you can't do this. We just set up in the temple. We have 24-hour kirtan going on in the temple room, the main temple room. And then there's book stalls in the back and Mahaprasad and everything. Jadi dibandingkan pergi ke berbagai tempat, karena orang-orang ingin senantiasa mengunjungi, sangat ramai mengunjungi ISKCON Vrindavan itu, maka dilakukan di sana kirtan 24 jam tanpa henti dan dijual Mahaprasadam, dan juga ada tempat penjualan buku yang senantiasa siap untuk melayani. Narsingh Bhagavan ki. So thousands and thousands and thousands of people are coming into that temple every single day and taking benefit from the 24-hour kirtan, Mahaprasad distribution and book distribution. Jadi ribuan orang datang ke tempat itu setiap hari dan mendapatkan manfaat dari pengucapan nama suci dan juga pembagian Mahaprasad dan juga penjualan buku. So every single spiritual master in our line is a representative of Nityananda Prabhu. Jadi semua guru kerohanian di dalam jalur perguruan kita ini merupakan perwakilan dari Sri Nityananda Ram Prabhu. Srila Prabhupada is the best representative of Nityananda Prabhu. He is the Senapati Bhakta. Dan Srila Prabhupada adalah wakil yang terbaik dari Sri Nityananda Ram Prabhu dan beliau adalah seorang Senapati Bhakta. So he is the one that took the mission to the west and spread it all around the world. Jadi beliaulah yang pertama kali membawa misi ini pergi ke barat dan menyebarkannya ke seluruh dunia. So by his mercy, Sri Nityananda Prabhu's and Chaitanya Mahaprabhu's mission is spreading worldwide, and the fallen conditioned souls are getting a very good chance to be delivered. Jadi atas karunia Srila Prabhupada, semua orang di seluruh dunia mendapatkan kesempatan untuk mengenal Sri Nityananda Ram Prabhu dan Sri Gauranga Mahaprabhu dan berserah diri kepada mereka. So anyway, Chaitanya Mahaprabhu's party, small Harinam party, daily Harinam party of Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, they were going out on Nam Sankirtan every day, begging people to chant the holy name, to taste the sweet nectar of the holy name. Dan demikianlah bagaimana grup Harinam yang kecil yang dimiliki oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu yang terdiri dari Nityananda Ram Prabhu dan Haridas Thakur senantiasa datang ke berbagai tempat untuk memohon orang-orang mengucapkan nama suci Krishna. One day they came across two ruffians, like gundas.
drunkards, really rough and tough. Jadi suatu ketika beliau mengunjungi satu tempat yang di sana ada dua orang yang sangat kasar, yang sangat menakutkan, yang adalah pemabuk kelas berat. When Nityananda Prabhu asked one of them to chant the holy name of the Lord, that ruffian yelled at Nityananda Prabhu and chased him down the alley. Dan pada saat itu ketika Nityananda Prabhu memohon kepada orang itu untuk mengucapkan nama suci, mereka marah dan mengejar Sri Nityananda Prabhu. And then he picked up a broken clay pot and threw it at Lord Nityananda's forehead. Dan orang gila itu, orang yang pemabuk itu mengambil periuk yang telah pecah kemudian melempar Sri Nitai. So Lord Nityananda was bleeding a little bit here. Sri Nityananda pada saat itu sedikit berdarah di kepalanya. And he was still being merciful. He wasn't upset at this person. Dan beliau tetap penuh karunia, beliau tidaklah merasa marah dengan orang itu. His name was Madhai. Dan nama orang itu adalah Madai. He had a brother with him named Jaghai. Dan beliau dan Madai memiliki seorang saudara yang bernama Jagai. So news of this came to Chaitanya Mahaprabhu and he rushed over there to the spot. Jadi berita ini didengar oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu dan beliau berlari untuk sampai ke tempat kejadian itu. So he was very, very angry at this Madhai. He invoked his Sudarshan Chakra to kill him. Jadi beliau sangat marah dengan Madai ini dan beliau memanggil Sudarshan Chakra untuk membunuh Madai. But Nityananda Prabhu stopped him and said, wait, this is not Dwapara Yuga, remember? Tapi Nityananda Prabhu menghentikannya, tunggu, ini bukan zaman Dwapara Yuga. Because in Treta Yuga they appeared as Ram and Lakshman. In Dwapara Yuga they appeared as Krishna and Balaram. And in Kali Yuga they appeared as Nityananda Prabhu and Mahaprabhu. Karena pada zaman Treta Yuga mereka muncul sebagai Ramachandra dan Laksman, kemudian pada zaman Dwapara Yuga sebagai Krishna dan Balaram, dan pada zaman Kali Yuga mereka muncul sebagai Sri Gauranga dan Sri Nityananda. So he tried to pacify Lord Chaitanya, saying that in this particular incarnation, in this particular form that you appeared in at this time, that this is not your dharma, this is not why you came here to use weapons. You came here to actually be merciful and deliver the fallen conditioned souls, not fight with them and kill them. Jadi Sri Nitai pada saat itu mengingatkan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu apa yang menjadi misi yang dimilikinya untuk turun pada saat itu. Jadi bukanlah untuk membunuh orang-orang dengan senjatanya, tapi adalah untuk mengajarkan, menyelamatkan mereka melalui Yuga Dharma, Harinam Sankirtan. So he forgave Jaghai, the one who didn't actually attack Nityananda Prabhu, but Madhai needed to be forgiven by Nityananda Prabhu himself. Sri Chaitanya Mahaprabhu bersedia untuk memaafkan Jagai, namun beliau tidak mau memaafkan Madai karena Madai harus minta maaf secara langsung kepada Nityananda Prabhu. So Nityananda Prabhu forgave him, and after that Chaitanya Mahaprabhu, seeing this, he became very pleased with Lord Nityananda Prabhu's behavior. Dan Sri Nitai kemudian memaafkan Madai, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu merasa sangat puas akan apa yang ditunjukkan oleh Sri Nityananda Prabhu ini. So he blessed them, he gave his blessings to them, to the two brothers. He embraced them, and he took all of their sins, their sinful reactions. These two brothers were extremely sinful, extremely sinful. Jadi oleh karena telah dimaafkan oleh Nitai, kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu bersedia memaafkan kedua bersaudara itu dan memeluk kedua bersaudara itu. Dan pada saat itu kedua bersaudara itu benar-benar berdosa, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu ingin untuk bersedia untuk mengambil semua reaksi dosa yang sangat banyak yang dimiliki oleh kedua bersaudara tersebut. They were so sinful that it is said that if Chitragupta is Yamaraja's scribe, Yamaraja's record taker, right? So if he were to calculate all of their sinful reactions, sinful activities, he would just collapse. Jadi Jagai dan Madai itu benar-benar berdosa sampai-sampai jika Chitragupta jadi tukang catatnya Yamaraj berusaha untuk mencatat semua dosa dari Jagai dan Madai, mungkin sampai pingsan dia, kelelahan mencatat semua dosa dari Jagai dan Madai. Imagine that's how sinful they were. And in Kali Yuga, Kali Yuga is progressing more and more. People are becoming more and more sinful around the world, and there are millions and trillions of Jagais and Madais. Dan itulah yang terjadi pada zaman Kali Yuga, dengan semakin berjalannya waktu,
Kaliuga akan semakin parah, dan sekarang mungkin ada jutaan sampai miliaran Jagai dan Madai yang ada saat ini. But by the mercy of Jagat Guru Srila Prabhupada, who is the representative of Nityananda Prabhu, all these Jagais and Madais around the globe are being delivered gradually. Namun oleh karena karunia dari Jagat Guru Srila Prabhupada, semua Jagai dan Madai yang ada di seluruh dunia menjadi terselamatkan, di mana Srila Prabhupada adalah wakil secara langsung dari Nityananda Ram Prabhu. There was so much sin in them that when Chaitanya Mahaprabhu embraced them and took their sinful reactions, for a certain amount of time, Mahaprabhu's complexion became dark. Jadi begitu banyak dosa yang dimiliki oleh Jaga dan Madai, ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu memeluk mereka, Sri Chaitanya Mahaprabhu yang awalnya berwarna keemasan menjadi berwarna kegelapan atas dosa yang dimiliki oleh Jaga dan Madai. You know, he actually has a beautiful golden complexion, right? So when he took their sins, he became darkish. Jadi kita tahu bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu berwarna emas cemerlang, dan ketika beliau mendapatkan dosa, mengambil dosa dari Jaga dan Madai, beliau menjadi berwarna kehitaman, begitu gelap. So Jaga and Madai, after that, they became great Vaishnavas and very staunch supporters of Chaitanya Mahaprabhu's movement. Dan setelah itu Jaga dan Madai menjadi seorang Vaishnava yang sangat agung dan menjadi pengajar yang sangat handal dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu were together in Navadvip. They were always together. And then at one point when Chaitanya Mahaprabhu went to Jagannath Puri, Nityananda Prabhu also went, but they were a little bit more separated in different places. Jadi dengan demikian bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu senantiasa bersama dengan Nityananda Ram Prabhu, dan ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu pergi ke Jagannath Puri, mereka kemudian terpisah dengan entah bagaimana. And then Chaitanya Mahaprabhu went to travel a little bit more. He traveled within South India, and in the meantime, Lord Nityananda was cultivating people in Jagannath Puri. He was like the great, staunch preacher of the Jagannath Puri Yatra. Dan ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian mengajarkan di India bagian selatan, Sri Nityananda Ram Prabhu kemudian diperintahkan untuk menjadi pengajar, dan beliau menjadi pengajar yang sangat handal dalam mengajarkan di Jagannath Puri pada saat itu. So Mahaprabhu was pleased with Nityananda Prabhu's preaching and cultivation in Jagannath Puri, but he also realized that Navadvip was being neglected and things needed some work over there. So he sent Nityananda Prabhu back to West Bengal. Dan beliau sangat terpuaskan atas pelayanan pengajaran yang dilakukan oleh Nityananda Ram Prabhu. Namun beliau merasakan bahwa keadaan di Navadvip menjadi terbengkalai, sehingga beliau meminta Sri Nityananda Ram Prabhu untuk kembali ke Navadvip. So then Lord Nityananda went back to West Bengal. Kemudian Sri Nityananda kembali ke West Bengal, ke Navadvip. He did some more preaching there. Dan beliau melanjutkan pengajaran di sana. The Panihati incident happened. Kemudian ada festival Panihati kemudian terjadi. And then after a while, he decided to give up his avadhut status and get married. Dan setelah beberapa waktu beliau memutuskan untuk meninggalkan posisi sebagai awaduta dan menikah kemudian. So he actually got married to two different wives, Janava and Vasudha. Beliau kemudian menikahi dua orang istri yang bernama Jahnawa dan Wasuda. Now in Krishna's pastimes, they are Revati and Varuni. Dan dalam lila Sri Krishna, mereka adalah dua istri Sri Balaram yang adalah Rewati dan Waruni. And after some time, Vasudha had a child, and shortly after that, she had passed away. Dan setelah beberapa waktu Wasuda kemudian memiliki anak, dan entah bagaimana dia kemudian meninggal. So Janava Devi took responsibility for the child, and eventually she became a very big guru in West Bengal. Dan Jahnawa Dewi kemudian meneruskan untuk memelihara anak-anak tersebut, dan Jahnawa juga kemudian menjadi seorang guru yang sangat perkasa di West Bengal, di Bengali Barat. She was the most stalwart guru of all the Vaishnavas at that time. Jadi beliau adalah guru yang paling termasyur di seluruh tempat itu untuk para Vaishnava. Sri Nityananda Prabhu ki jai, Janava Devi ki jai. Janava is also said to be, of course she is Nityananda Prabhu's consort. She is said to be a combined form of not only
Revati, but also Ananga Manjari, Srimati Radharani's younger sister. Jadi disebutkan Jahanawa itu bukan hanya merupakan manifestasi dari Rewati, namun juga kombinasi dari Rewati dan Ananga Manjari yang adalah saudari dari Srimati Radharani. So Ananga Manjari is Lord Balaram's Swarup Shakti. So therefore Janaka Devi, the combined form of Ananga Manjari and Revati, is Lord Nityananda's Swarup Shakti. Jadi Ananga Manjari adalah Swarup Sakti dari Sri Balaram. Oleh karena itu beliau kemudian bermanifestasi dalam satu badan bersama dengan Rewati menjadi Sri Jahanawa Devi. So when we chant the Hare Krishna Mahamantra, when we get to Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jika kita mengucapkan Hare Krishna Mahamantra dan sampai pada bagian belakang tersebut, one can meditate on Janava and Nitai. seorang dapat bermeditasi memusatkan pikirannya kepada Jahanawa dan Nitai. This is part of the Audarya Swarup of the Hare Krishna Mahamantra. Jadi itu adalah bagian dari Audarya Swarup, jadi yang sangat berkarunia, penuh karunia dari Hare Krishna Mahamantra. How many of you were here a few days ago when we concluded our Harinam Chintamani seminar? Jadi berapa di antara Prabu yang hadir di sini pada saat dilakukan Harinam Cintamani seminar paling akhir? Some of you remember what was said, right? Jadi beberapa masih ingat apa yang disebutkan di sana. Not everybody was here. Ya tidak semua hadir pada saat itu. Pada saat itu. Reiterate a little bit. Why not? Ya kita ingin menyampaikan hal itu kembali dan itu sangat penting. We spoke about different conceptions of chanting the Hare Krishna Mahamantra. Jadi telah disampaikan pada saat itu berbagai macam makna yang tersembunyi dalam Hare Krishna Mahamantra. Now, in his introduction to Chaitanya Charitamrita and the teachings of Lord Chaitanya, TLC, Srila Prabhupada says, he quotes one of the Acharya's songs, Vrajendra Nandan Jai, Sachisuta Hoilo Se, Balaram Hoilo Nitai. Jadi pada buku Chaitanya Charitamrita bagian awal pembukaan dan juga pada bagian awal dari buku ajaran Sri Chaitanya, Srila Prabhupada mengutip bagian dari tulisan seorang acarya yang menuliskan Rajendra Nandana Jai Sachisuta Hoilo Se, Balarama Hoilo Nitai. Now, that means that Vrajendra Nandan, the son of Nanda Maharaj, Sri Krishna, has become the son of Mother Sachi, Sachisuta, Vrajendra Nandan Jai Sachisuta Hoilo Se. Jadi itu berarti bahwa putra dari Vrajendra telah turun sebagai putra dari Ibu Sachi. Jadi Vrajendra Nandana telah menjadi Sachisuta. And Balaram Hoilo Nitai means Lord Balaram has become Nityananda. Dan Balaram Hoilo Nitai bermakna Sri Balaram telah muncul sebagai Nityananda. Now, Srila Prabhupada says in other places that Rama in the Hare Krishna Mahamantra can refer to either Krishna himself as Radhika Raman Ram, or to Lord Balaram, or to Lord Ramachandra. Dan Srila Prabhupada juga menulis pada bagian lain dari buku beliau bahwa Rama di bagian Hare Krishna Mahamantra itu bisa dimaksudkan sebagai Sri Krishna sendiri, sebagai Radhika Ramana Ram, atau juga mungkin bisa sebagai Sri Balaram dan juga sebagai Sri Ramachandra. Now, since it is a fact that Balaram Hoilo Nitai, that Balaram is Nityananda Prabhu, so Rama in the Hare Krishna Mahamantra can also refer to Nityananda Ram. Oleh karena Sri Ramachandra itu juga merupakan inkarnasi dari Sri Nityananda Ram Prabhu, maka Rama di sana juga bisa diartikan sebagai Sri Nityananda Ram Prabhu sendiri. So Hare, you know what that means, right? Hare, we explained. Harati, to steal. It comes from the word harati, to steal. Dan Hare itu berasal dari kata harati yang artinya mencuri. So the Shakti, the Swarup Shakti, the pleasure potency of the Lord, it steals his attention away because she's actually extremely attractive and beautiful and full of wonderful qualities. Jadi sakti dari Tuhan sendiri, Swarup Sakti itu kemudian benar-benar menarik sehingga mampu mencuri perhatian dari Tuhan Yang Maha Esa sendiri, Sri Krishna sendiri. So she is said to steal Krishna's mind away. Jadi She's known disebutkan as Hare. beliau dikenal sebagai Harati, bahwa beliau yang
mencuri perhatian dari Sri Krishna sendiri. Now, Hare can also refer to Hari. Dan Hari juga bisa diartikan sebagai Sri Hari. It just depends on the concept that you're chanting the holy name with. Jadi itu hanya tergantung dari konsep atau keadaan pikiran ketika kita bermeditasi mengucapkan nama suci itu mengarah ke mana. But generally, we consider Hare to be Srimati Radharani. Tapi pada umumnya kita mengingat Srimati Radharani dalam kata Hari itu, Addressing the energy of the Lord. memanggil energi rohani dari Tuhan Yang Maha Esa sendiri. So Hare Krishna, also Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayanya. So Krishna is there and he is accompanied by his Swarup Shakti, Srimati Radharani. Hare Krishna. Jadi Hare Krishna, bahwa Krishna di sana dan beliau ditemani oleh tenaga rohani yang membahagiakan Sri Krishna yakni Srimati Radharani. So we have Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So throughout this mantra, there are two personalities, Radharani and Krishna. Jadi dalam Mahamantra itu ada dua sosok di sana yakni Srimati Radharani dan Sri Krishna. So Rama can refer to Krishna also. Jadi Rama di sana juga bisa berarti Sri Krishna. Therefore, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare also means Radha and Krishna. Oleh karena di bagian belakang itu juga dimaksudkan untuk Radha dan Krishna. So that is the Madhurya conception, the Madhurya Swarup, Madhurya form, the form of sweetness. Jadi itu adalah bentuk madhurya, bentuk penuh dengan rasa manis, nektar yang benar-benar manis dari nama suci Sri Krishna. Just like Sri Vrindavan Dham, Braja Dham is Madhurya Dham. Seperti halnya Sri Vrindavan Dham dikenal sebagai Madhurya Dham. And Sri Navadvip Dham is Audarya Dham. Namun Navadvip Dham dikenal sebagai Audarya Dham. Audarya means mercy. Audarya berarti karunia. Sri Chaitanya Mahaprabhu is more merciful than Krishna himself. Sri Chaitanya Mahaprabhu beliau lebih berkarunia dibandingkan Sri Krishna sendiri. And Sri Nityananda Prabhu is even more merciful. Namun Sri Nityananda Rama Prabhu lebih berkarunia lagi dibandingkan Sri Chaitanya Mahaprabhu. This was exemplified in the Jagai and Madai pastime. Dan ini terlihat dari lila yang tadi telah diuraikan dalam lila Jagai dan Madai. Nityananda Prabhu was not upset at all with his perpetrators. Jadi Nityananda Rama Prabhu tidak merasa marah sama sekali atas tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh Jagai dan Madai. He still wanted to help them. Dan dia benar-benar masih ingin menyelamatkan mereka. So this is the Audarya Bhav, Audarya mood. Dan itulah yang dikenal sebagai sikap Audarya yang penuh dengan karunia. Srila Prabodhananda Saraswati Thakur in his Sri Chaitanya Chandramrita. Dan disebutkan oleh Srila Prabodhananda Saraswati dalam Chaitanya Chandramrita. He says that Krishna is quite strict and he generally does not give himself to someone unless they have proven themselves worthy. Disebutkan di sana Krishna cukup ketat, di mana beliau tidak memberikan dirinya kepada mereka yang benar-benar tidak pantas. But Chaitanya Mahaprabhu is so merciful that he is even prepared to give himself to the non-devotees. Namun Sri Chaitanya Mahaprabhu begitu berkarunia karena beliau siap untuk memberikan diri beliau, karunia beliau bahkan kepada mereka yang bukan penyembah. So this is the mood of Audarya, mercy. Jadi inilah yang dikenal sebagai sikap ataupun mood, rasa dari Audarya. And the Hare Krishna Mahamantra also has an Audarya Swarup. Dan Hare Krishna Mahamantra itu juga memiliki bentuk Audarya. When one chants the Hare Krishna Mahamantra as Hare Krishna referring to Sri Chaitanya Mahaprabhu and Hare Rama referring to Nityananda Prabhu, then that is the Audarya Swarup of the Mahamantra. Ketika seorang mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, di mana bagian Hare Krishna diartikan sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Hare Rama sebagai Sri Nityananda Rama Prabhu, maka itu adalah bentuk Audarya dari nama suci Krishna Mahamantra itu. Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayanya. Sri Chaitanya Mahaprabhu is not different from Radharani and Krishna himself. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu tidaklah berbeda dengan Sri Krishna sendiri dan Srimati Radharani. In Gaura Lila, Srimati Radharani also appeared as Gadadhar Pandit. Dan pada Gaura Lila,
Srimati Radharani juga muncul sebagai Gadadhar Pandit. but she is also combined within Sri Chaitanya Mahaprabhu also. Namun Srimati Radharani juga menyatu dalam bentuk Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan Sri Krishna dalam satu bentuk Sri Chaitanya Mahaprabhu. So therefore, while chanting Hare, we can also remember and meditate on Srimati Radharani's Gaura Lila Swarup Gadadhar. Oleh karena itu ketika kita mengucapkan Hare, kita juga bisa mengingat bentuk dari Srimati Radharani pada lila Sri Chaitanya Mahaprabhu yang berupa Gadadhar. And then Krishna becomes Gaura Chaitanya, Krishna Chaitanya. Krishna menjadi Krishna Chaitanya yang adalah Gauranga Mahaprabhu. So then when one chants the Hare Krishna Mahamantra in this way, when one chants Krishna, it is not actually Krishna Nam, it becomes Gaura Nam. Dan ketika seseorang mengucapkan nama suci Krishna dengan cara demikian, maka itu tidak menjadi Krishna Nam, tapi menjadi Gaura Nam. So Gaura Nam is more merciful than Krishna Nam. Dan Gaura Nam lebih berkarunia dibandingkan Krishna Nam. Because obviously the personality Gaura is more merciful than Krishna, even though they are one and the same. But because that mood of Srimati Radharani, that compassionate nature is there within Chaitanya Mahaprabhu, he becomes more merciful. Dan tentu saja Sri Krishna dan Sri Chaitanya Mahaprabhu tidaklah berbeda satu sama lain. Tapi karena pada diri Sri Chaitanya Mahaprabhu terdapat mood dari Srimati Radharani, maka beliau menjadi benar-benar berkarunia dibandingkan Sri Krishna sendiri. On the spiritual platform, one's name, form, qualities, and activities are non-different from one another. Pada tataran spiritual, bentuk, sifat, kemudian lila dan yang lainnya itu tidaklah berbeda satu sama lain. As we've heard many times, Krishna and his name are one and the same, non-different. Sebagaimana yang kita telah dengar sebelumnya, Krishna dan nama suci beliau tidaklah berbeda satu sama lain. Right? So if one chants Krishna, calling out to Brajendranan and Krishna, then that's what we get. We get Brajendranan and Krishna. Ketika kita mengucapkan nama suci Krishna sebagai Brajendranan Krishna, maka kita akan sampai kepada Krishna. But when we chant Krishna as referring to Sri Chaitanya Mahaprabhu, then we get Gaura, and that name is actually Gauranam. It's referring to Krishna Chaitanya. Dan ketika kita mengucapkan Mahamantra Hare Krishna dengan mengingat Sri Chaitanya Mahaprabhu, maka itu akan menjadi Gauranam. And Chaitanya Mahaprabhu doesn't accept any offenses. Dan Krishna Chaitanya Mahaprabhu tidaklah menerima atau menganggap adanya kesalahan dalam mengucapkan nama suci. So this is a fast track, you can say fast track to pure chanting or offenseless chanting. Jadi ini adalah rahasia jalan pintas untuk sampai kepada pengucapan nama suci yang murni. By chanting in this way, one can very quickly make spiritual advancement. Jadi dengan cara demikian, mengucapkan nama suci dengan cara seperti itu akan membawa seseorang maju dengan cepat dalam baktinya. Not necessarily that every single time for your entire 16 rounds you have to meditate on Mahaprabhu and Nityananda in the Mahamantra. Jadi tidaklah bahwa mungkin dalam setiap putaran japa kita, 16 putaran itu semuanya kita mengingat Gauranam di sana, Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Nityananda. But if you do that at least for some time, maybe let's say half of your japa quota, then it is very beneficial. Tapi mungkin kita bisa melakukannya setengah dari total japa kita, 8 putaran seperti itu, dan itu akan sangat bermanfaat. Because it is very beneficial also to remember Radharani and Krishna in Braja. Karena juga merupakan hal yang sangat penting untuk mengingat lila rohani Srimati Radharani dan Krishna di Vraja. So Navadvip Dham and its pastimes of Chaitanya Mahaprabhu and Sri Vrindavan Dham and its pastimes of Radharani and Krishna and Lord Balaram and the coward boys and so on, they are actually both simultaneously one and different. Jadi apa yang terjadi di Navadvip Dham di mana Sri Chaitanya Mahaprabhu berlila bersama dengan rekan-rekannya, begitu pula apa yang juga terjadi di Vrindavan di mana Sri Krishna bersama Srimati Radharani dan Sri Balaram dan juga rekan-rekan para Gopa dan Gopi. Kedua tempat itu sebenarnya sama dan berbeda pada saat yang sama. The concept, the conception by which one chants a mantra is responsible for the attainment, the ultimate goal that one achieves. Jadi konsep seperti apa yang dilakukan atau yang dimiliki oleh seseorang ketika mengucapkan Mahamantra
maka itulah yang akan menjadi tempat yang dituju, menjadi tujuan dari hasil pengucapan nama suci itu. And it is not uncommon that a perfected sadhaka develops a swarup in both Gaura Lila and Krishna Lila simultaneously. Jadi bukan hal yang tidak masuk akal atau bukan hal yang aneh ketika seorang penyembah kemudian mendapatkan bentuk rohani, lila rohani, mengikuti lila rohani baik di Gaura Lila maupun di Krishna Lila. So we should aspire for this. Both of the pastimes are both, so sweet, so nectarian, and there's tons of different variety there, and all of the same characters are in the other lila, playing different roles in different forms. Jadi kita hendaknya ingin untuk mendengar kedua lila itu karena masing-masing memiliki karakternya sendiri-sendiri yang saling melengkapi satu sama lain. If you read the Gaura Ganudesh Dipika, you can see who is who in Gaura Lila.